बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आज सूरह नहल की 114 करते हैं और इसको इंशाल्लाह आज खत्म कर लेंगे। आया नंबर 114 पढ़ देती हूँ कि फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। यानी फिर तुम्हें जो अल्लाह ने हलाल तय्यब रोजी दी है खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसी को की इबादत करते हो। यानी खाओ उसमें से जो रिस्क अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने जो हलाल और तय्यब दिया, यानी कि पिछली आयत में हमने पढ़ा ना, अल्लाह ने एक बस्सी को, यानी कि वो मक्का के बारे में थी जो हमने पिछली आयतें पढ़ी हैं, तो बस्सी को नियमतें दी मगर न शुक्र थे, यानी रसूल का इनकार करते थे। मुसलमानों को कहा गया कि तुम नियमतों की नाशुक्री न करो, तुम जो अल्लाह ने हलाल और तय्यब दिया उसमें खाएं, हलाल कमाई से, हलाल तरीके से। हलाल और तय्यब क्या होता है? सोर्स भी हलाल हो, यानी गली सड़ी चीजें भी नहीं हो, चीज भी हलाल हो, हेल्दी भी हो, सारी चीजों से खाएं। सुहेल बिन अब्दुल्ला क्या है कि 3 चीजों का हलाल होना जरूरी है, यानी हलाल खाना होना, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज को हलाल किया है, फराइज को अदा करना, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना, वो हलाल और तय्यब में आता है। यानी मक्का में भी हलाल का बताया गया, इसका मतलब है हलाल का, ये मक्की सूरत है तो मक्का में भी हलाल का बताया गया, यानी हलाल और तय्यब तरीके से कमाओ, यानी लूट मार के पैसे से ना खाओ ना कमाओ। जो खाने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, जब खाना खाते थे तो उसके हमेशा बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह वाली एक दुआ पढ़ते थे, जो है अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वता। तो ऐसी ये दुआ पढ़ते थे दुआ के बाद, और जिससे सारे पिछले गुनाह भी अल्लाह ताला बख्श देता है। तो जब खाना खाए अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करें कि हलाल चीज से। और देखें ज्यादा चीजें तो मशरूबात भी देखी जाए तो ज्यादा चीजें तो हलाल हैं, जैसे कि जूसेस, हर चीज। देखें सिर्फ एक शराब हराम है लेकिन लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो ज्यादा चीजें तो हलाल हैं। तो जो अल्लाह ताला ने हलाल दी है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, तय्यब दी है, पाकीज़ा चीजें दी है, शुक्र भी अदा करें और उसमें खाएं। अगर आप अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह के अहकामात भी माने। आय नंबर 115 पे चलें। तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और पिक का गोश्त हराम किया है, और वो चीजें भी जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से पुकारी गई हों। फिर जो भूख के मारे बेताब हो जाए, ना वो बागी हो और ना हद से गुजरने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला है। तो बेसिकली अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो ज़िबा ना हो, किसी वजह से मर गया हो जानवर, जी हमने पहले सूरह मायदा में भी पढ़ा, जैसे गिरकर या टक्कर मार दी हो, किसने मर गया हो, या पहाड़ से गिरकर मर गया हो, यानी डिफरेंट तरीकों से, तो वो हराम है। तो प्रॉपर ज़िबा किया हुआ हो तो, और मुर्दार मरा हुआ ना हो, वो खाना हराम है। जैसे बहता हुआ खून हराम है, इस तरह पिग भी इस तरह हराम है। सूरह बकरा की आया 173 में हमने ये पढ़ा है, सूरह मायदा में आया 3 में पढ़ा है, सूरह नाम में आया 145 में पढ़ चुके हैं। और अगर आपको अभी इसकी डिटेल जाननी है तो आप दूसरी वीडियोस देख लें, उसमें इंशाल्लाह इसकी डिटेल है। तो इसमें यह है कि देखें ये मक्की सूरत है, उसमें भी आया, और मदनी सूरतें हैं जैसे सूरह नाम और सूरह बकरा, उनमें भी यह है कि इस तरह खाना हलाल है और किस तरह खाना हराम है। तो ये तरीका अल्लाह ताला ने मक्का में इनको बता दिया था। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये गोश्त इस तरह, और सूअर का गोश्त भी हराम है, और जो वो चीज भी जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम हो, यानी जो दूसरों के नाम पे, पुतों के नाम पे चढ़ा दिया हो, या कहीं किसी पीर के नाम का इसलिए हम इसको कुर्बानी करें, तो वो भी हराम है। तो और दूसरा क्या, और किसी और के, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से पुकारी गई हो, फिर जो भूख के मारे बेताब हो, लेकिन उस पे इसके सिवा अल्लाह ताला ने फिर एक थोड़ी सी एक्सेप्शन भी दिया। अभी अल्लाह ताला दीन इतना प्यारा है कि अल्लाह एक्सेप्शन भी देता है कि अगर आपने उसके सिवा, मतलब भूख ऐसी लगी है कि मर रहे हैं, बिल्कुल उसका कोई आपके पास चारा ही नहीं है कि आप कुछ कर सकें, तो फिर आप मतलब खा सकते हैं ऐसी चीज भी जो कि हलाल नहीं है, लेकिन वो भी उतनी कि ना बागी हो ना ऐसा हो कि मतलब खाने का शौकीन है तो चलो भाई अब खाना पूरा हो गया तो फिर अच्छा हम खा लेते हैं। यानी एक्सेप्शन इस तरह है कि कोई गन पॉइंट पे हो या भूख से मर रहे हो, तब फिर भी इतना खाना कि हद से नहीं गुजरना। बागी होना मतलब हद से नहीं गुजरना कि भाई बस अब मिल गया तो फिर अच्छी तरह खा लूं, बस उतना ही, हाथ से ना गुजरे, और फिर बस उतना ही खाए जितना कि जान बच सकती है, बस उतना ही खाए, वरना इतना ना खाए। देखिए ये अल्लाह ताला के खाने की चीजों में ना ज्यादा चीजें हलाल है, थोड़ी हराम है, बस उनसे रुकना है। लेकिन दीन के मामले में ये मामला नहीं है, दीन में जितना कुरान और सुन्नत के मुताबिक है ना उतना करना है। ये नहीं कि कोई चीजें आपको कहीं नहीं गई और आप पढ़ लें। अब जैसे फजर के 2 फर्ज आप कहने में 4 पढ़ लेता हूँ, नहीं, जब कुरान सुन्नत से जाहिर है ना कि 2 फर्ज ही है फजर के, तो फिर आपने 2 ही पढ़ने हैं। तो तब अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। गलती हो जाए तो और बात है, वरना इस तरह एक्सेप्शन हो जैसे कि बिल्कुल आप मौत के करीब हैं, तो तब आपने कोई चीज हराम खा ली है, तो तब अल्लाह ताला माफ करने वाला और मेहरबान है। 116 पे चलें। और अपनी जबानों से झूठ बनाकर ना कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, यानी खुद से अल्लाह के ऊपर झूठ ना बांधो
ये तो ताकि अल्लाह पर बोतान बांधो, बेशक जो अल्लाह पर बोतान बांधते हैं उनका भला ना होगा। यानी कि अल्लाह खुद से झूठ ना मानोगे ये हराम है, ये हराम है, हलाल है, हराम है। जो अल्लाह ताला ने हराम किया वो हराम है, जो अल्लाह ताला ने हलाल किया वो हलाल है। मुशरिकीन मक्का अपने तौर पर हलाल हराम कर लेते थे। यानी बहीरा साहिबा का हमने पढ़ा था ना पीछे सूरह बकरा में कि वो खुद ही हलाल हराम करें कि इस ऊँटनी का दूध अब हमने इसके नाम पे, बुतों के नाम पे छोड़ दिए तो अब इसको हम जिबा नहीं कर सकते, अब ये हमारे ऊपर हराम हो गई है, इसको हम खाएंगे नहीं, और इसको खुला छोड़ देते थे खेतों में, या ये औरतें खा सकती हैं, ये मर्द नहीं खा सकते। तो ये चीजें खुद से हलाल हराम की हुई थी। तो ये इसलिए, और ये चीज किसने शुरू की थी? आमर खुजाई, जो एक बंदा था अमर बिन आमर खुजाई, वो उसने ये चीज शुरू की थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा था कि वो अंतड़ियों घसीट रहा है जहन्नुम में अपनी। तो ये अल्लाह पे ना झूठ बांधने के बराबर है। और बनी इसराइल बहुत क्वेश्चन करते थे, इसलिए उनपे बहुत सी चीजें मुश्किल में आ गए थे। जैसे उनपे चर्बी हलाल थी जानवर की हड्डी के साथ जो लगी हुई, जो आज हमारी उसमें नहीं है हराम, क्योंकि जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादा मुश्किल में आ जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाता है। और आज हलाल हराम के फतवे लोग ऐसे दे रहे होते हैं, वो अल्लाह पे झूठ बांधने के मुतरादिफ है। इसलिए खुद से झूठ ना करें, वो बंदा कभी फलाह नहीं पा सकता। जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ला युफ्लिहून, कभी फलाह नहीं पा सकता अल्लाह के ऊपर झूठ पड़े। तो इसीलिए हजूर सूरह तहरीम में क्या था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा मैं शहर नहीं खाऊंगा, वो आगे हम जब सूरह तहरीम आएगी उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया था जो चीजें अल्लाह ताला ने हलाल की हैं वो हलाल है, वो अपने ऊपर हराम ना करें, और जो चीज हराम है वो हराम है। तो खुद से ना बनाएं कि ये हलाल है हराम है। आपको खाने में पसंद नहीं है वो और बात है कि आपने वैसे नहीं खानी, तो ये चीज कहना कि ये हराम है तो वो सही नहीं है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं 117 पे, मताउन कलीलुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, थोड़ा सा फायदा उठा लें और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। यानी ये तो दुनिया वाला थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए हलाल हराम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। कई लोग माल ही इस तरह बेच रहे होते हैं हराम को हलाल करके कि उनको लगता है कि हमें पैसों के लिए, तो ये थोड़ा सा फायदा है दुनिया का, उसका कोई मकसद नहीं है। तो ये चंद दिन का फायदा है, और इससे आपको ये चीज हलाल हराम करना अल्लाह की अथॉरिटी, अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे तो झूठ बांधेंगे अल्लाह पे, और फिर ये अल्लाह की अथॉरिटी को आप चैलेंज करें तो नाउज़ुबिल्लाह, जो कि इंसान की औकात नहीं है। तो इसलिए ये बहुत गुनाह है और इससे अजाब है अल्लाह ताला का, ये कहना है। और कोई चीज आपको जैसे पता नहीं है तो आप उसको कह देंगे मुझे पता नहीं है। बहुत बंदा बहुत दूर से इमाम मालिक के पास आया था और उसने कहा कि मुझे ये मसला बताएं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। हालांकि उसने कहा कि मैं आप इतने बड़े आलिम में पता नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। यानी अगर आपको कुछ नहीं पता तो उस पर अपनी राय ना दें, क्योंकि फिर आप उस गुनाह में शामिल हो जाएंगे। 118 पे चलें, वअलल्लज़ीना हादू, और जो लोग यहूदी हैं हमने उन पर हराम की जो तुझे पहले सुना चुकी हैं। यानी जो यहूदी हैं हराम कर दिया जो पहले बयान किया, यानी सूरह नाम में जैसे नाखून वाले जानवर चर्बी वगैरह उनके हड्डी के साथ लगी होती तो उन पे हराम कर दी थी, और हमारी उन पे नहीं था। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो अपने ऊपर आप जुल्म करते थे। यानी अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया, खुद किया। ये चीजें वैसे ही हराम नहीं थी, लेकिन अपनी सरकशी की वजह से, मतलब पूछ के उन्होंने सरकशी की वजह से फिर अल्लाह ताला ने दीन फिर उन पे टाइट कर दिया। जहरी बात है, अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग पूछ के एतराजात कर करके, तो फिर अल्लाह ताला की इससे पता चलता है जैसे खैर भी उठ जाती है। तो इसलिए उनके ऊपर कर दिया, उनके गुनाहों की वजह से, उनकी नाफरमानियों की वजह से। यानी बाल गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप खैर से महरूम हो जाते हैं, हलाल भी हराम हो जाता है। तो या फिर बीमारी ऐसी आ जाती है, सोचें कि आपने हलाल चीजें भी खा नहीं सकते, तो ये अल्लाह ताला ना फिर खैर उठा देता है। तो ये उन्होंने अपने ऊपर खुद जुल्म किया। तो जो लोग यहूदी थे, यानी उन्होंने उन पर अल्लाह ताला ने हराम की जो तुझे पहले सुना चुके हैं, यानी पहले बता दिया है उनके ऊपर नाखून वाले जानवर हराम थे, चर्बी वाले, जो हमने सूरह नाम में पढ़ा है। तो इससे ये, और सूरह निसा की 116 में भी हमने पढ़ा है कि हलाल को हराम कर दिया, और जुल्म की वजह ये थी कि वो खुद लोग नाहक मतलब लोगों के माल खाते थे, अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, और दुनिया में भी उन्हें ये सजा मिली और उनके से खैर हटा दी गई थी। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए टाइट कर दिया था रिलीजन भी, और ताकि वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलें पैदा कर दी थी। जब अपने लिए खुद मुश्किलें कर देते हैं हर चीज में बहसें कर करके ताकि हराम भी हलाल हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये शरीयत नाफिज की थी, क्योंकि हर नबी की शरीयत डिफरेंट है। 119 पे चलें, फिर तेरा रब उनके लिए जो जहालत से बुरे काम करते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली और सुधर गए। यानी कि बेशक तेरा रब जिन्होंने बुरे अमल किए, यानी जहालत क्या चीज होती है? जहालत एक होती है पहले तो पता नहीं है, फिर आपने कोई चीज की, यानी आपको पता नहीं था कि आपने जो रोजे किए आपने रखने हैं, तो चले वो एक बात है। दूसरी जहालत ये होती है कि पता था लेकिन ख्वाहिश की वजह से बुरा कर दिया, फिर जब याद आया
کہ آپ نے غلط کام کر دیا جہالت کی وجہ سے, تو پھر انہوں نے کیا کی, توبہ کر لی, توبہ کی اور سدھر گئی, یعنی کہ پھر اپنی اصلاح کر لی, اصلاح ہوا ہے نا, پھر اصلاح کر لی, یعنی پھر ایسے نہیں کریں گے, برائی سے سدھر گئے. بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے, یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, یعنی سدھر جائیں. ایسا نہیں کہ آپ اچھی چیز کوئی غلط کام کریں پھر اس کو ریپلیس کریں نیکی کے ساتھ اور پھر آئندہ وہ کام نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یعنی کہ آپ کرتے جائیں, یعنی اگر کوئی بری کمپنی میں بھی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں, سدھر جائیں, تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ہمیشہ غلط کام ہی کرتے ہیں تو پھر اس چیز سے ہٹیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنے والا بھی ہے, مہربان والا بھی ہے. جو لوگ معافی نہیں مانگتے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں. 120 میں چلیں. ابھی تو حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے, کیونکہ وہ مشرکین کہتے تھے نا حضرت ابراہیم کے دین پر ہے, تو اللہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کیسے تھے, کہ تم ان کے دین پہ نہیں ہو, اگر ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو. تو وہ کیسے تھے, بے شک ابراہیم ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین, یعنی بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھا, اللہ کا فرمانبردار, تمام راہوں سے ہٹا ہوا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, حضرت ابراہیم کیا تھے, ابراہیم ایک امت تھے, مطلب وہ تھے ایک آدمی تھے, تو ان کو پوری امت کے برابر کیوں کہا گیا, کیونکہ تھے تو ایک انسان, کیونکہ وہ عبادت اتنی عبادت کر گئے کہ پوری امت کے برابر کر گئے, یا نیکیوں کے امام تھے, یعنی اتنی نیکی کر گئے کہ پوری امت کے لوگ بھی ہوتے تو اتنی نیکی نہ کر پاتے, اور آگے تھے توحید میں, نیکی اور خیر کی تعلیم دینے والے تھے, مطلب اس طرح کے بہترین, مطلب وہ اکیلے ہی ایک امت کے برابر تھے, اکیلے ہی اتنی خوبیوں کے مالک تھے. دوسرے کیا تھے, قانتا للہ, یعنی اللہ کے قانت تھے, اللہ کے احکامات پر چلنے والے تھے, خوشی سے عاجزی سے, اور مطلب کوئی کوسچن نہیں کرتے تھے, قانت تھے, بالکل کنٹینٹ آدمی تھے, اس پہ شکر گزار رہتے تھے. اور حنیف تھے, یعنی فوکس سے جم کے رہتے تھے احکامات کے مطابق, اللہ کے احکامات آتے تھے فوراً سبمٹ کرتے تھے خود کو, جیسے کوئی پھیرے گا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری, جب ان کو احکامات, انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل کو کی جگہ کوئی فرشتے آ جائیں گے, لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق انہوں نے کیا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما رہا تھا, لیکن وہ مطلب بالکل کنٹینٹ تھے, بالکل اللہ کے احکامات پہ سیدھے چلتے تھے. اور ولم یکن من المشرکین, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرک نہ تھے. مکے والے کہتے تھے نا ان کے اوپر ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک پہ نہ تھے, یعنی ایک امت تھے, مطلب اتنے زیادہ عبادت گزار تھے اللہ تعالیٰ کے, قانت تھے, حنیف تھے, اور شرک نہ کرتے تھے. آیت نمبر 121 پہ اللہ تعالیٰ اور ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں, شاکرن, یعنی شکر کرنے والے تھے, اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے, نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا, جو دیا, ہر چیز میں شکر ادا کرتے تھے. حالانکہ انہوں نے بچہ چھوڑا, اپنی سٹی سے نکلے, مطلب لوگوں کو چھوڑا, دین کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا, لیکن نعمت یعنی شکر گزاری کرتے تھے, اللہ کا احسان مانتے تھے, کبھی اللہ تعالیٰ کے اوپر گلہ نہیں کرتے تھے, کبھی ناشکری نہیں کرتے تھے, اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتے تھے. آگے کیا ہے, نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے, اسے اللہ نے چن لیا, یعنی اللہ تعالیٰ کے چوزن ون تھے, ان کوالٹی کی وجہ سے کہ شکر گزار ہیں, قانت ہیں, حنیف ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور اسے سیدھی راہ پر چلایا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے, اتنی نیک آدمی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا, بالکل سیدھے راستے پہ چلایا. تو ان کو سیدھے راستے پہ چلایا, یعنی چن لیا گیا, تبلیغ دعوے کے لیے ان کو چنا اللہ تعالیٰ نے, تو ان کو اس چیز کی توفیق دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیکی بھی آپ اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں. آگے کیا ہے, اور ہم نے اسے دنیا میں 122 پہ, ہم نے اسے دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوگا, یعنی لمن الصالحین, یعنی دنیا میں بھی دیتا اللہ تعالیٰ, ان کو خلیل بنایا, لوگوں کے دلوں میں دیکھیں آج تک ان کی محبت ہے, ہر مذہب والے ان کی عزت کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو نبی بنایا, یعنی ساری اولاد ان کی صالح تھی, پھر وہ خود پیغمبر تھے, اور انہوں نے دعا کی تھی نا, یا اللہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام نیک نامی سے رکھو, تو ان کا نام آج بھی نیک نامی میں ہے, اور عام درود شریف میں بھی ان کا نام لیتے ہیں, اور آخرت میں بھی صالحوں میں شامل کیا. یوسف علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ یا اللہ مجھے صالحین میں شامل کر دے, اور اللہ تعالیٰ نے خود یہاں ان کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین میں شامل کر دیا, یعنی آخرت میں بھی وہ صالح میں شامل تھے. اور دیکھیں ہم جب جتنی رہتی دنیا تک لوگ حج کریں گے تو وہ مقام ابراہیم پہ بھی جاتے ہیں, اور ان کے پیروں کے نشان ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے بی بی ہاجرہ کا بھی, اور اسماعیل کا, اور زمزم جو انہی کے بیٹے تھے جن کے پیر سے نکلا, تو مطلب یہ ساری ان کی ہسٹری جو رہتی دنیا تک رہنی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی دنیا میں بھی. 123 پہ چلیں. پھر ہم نے تیرے پاس وہی بھیجی کہ تمام راہوں سے ہٹنے والے ابراہیم کے دین پر چل, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی کہ ان کے دین پر چل. دیکھیں ہر بندے کی شریعت اپنی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت تھی. ان کی پیروی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی شریعت اپنی, مطلب یہ ہے کہ ان کی توحید, عقیدے, اخلاق, ان کی فرمانبرداری, اللہ کے آگے جھکنا, کنٹینمنٹ, ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کی ہے, حنیف ہونا, تو مطلب ان کے طریقے پر چلیں. یعنی وہ تو رہتی دنیا تک ان کے یہ طریقے زندہ رہتے ہیں نا, اچھائی تو آپ کی رہتی دنیا تک زندہ رہتی ہے, تو وہ ان کے طریقے پر چلیں, یعنی کہ وہ ایک بھی ایک ہجوم کے برابر تھے.
تو حنیف تھے, تو یکسو تھے, اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرک نہ تھے, جو یہ کہتے ہیں مشرک نہیں تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل انہی کے طریقوں پر تھے, توحید پہ تھے, سچے تھے, فوکس تھے, حنیف تھے, فرمانبردار تھے, اخلاق میں تھے, تو یہ انہی کے طریقے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن یہ مشرک نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ما کانا من المشرکین, یعنی کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے. اب آگے اللہ تعالیٰ 124 پہ بتا رہے ہیں ہفتے کے دن کا. ہفتہ کا دن انہی پر مقرر کیا گیا تھا جو اس میں اختلاف کرتے تھے, اور تیرا رب ان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب ہفتے کا دن کا فرض کیا گیا تھا. دیکھیں حضرت موسیٰ کی امت کا بات ہو رہی ہے, یہودیوں کے بارے میں. ان کو پہلے نا حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جمعہ کا دن عبادت کے لیے رکھ لو, ایک دن. جیسے ہمیں ہے نا, ہمارے امت پہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ, ہم پہ اتنی آسانی ہے کہ وہ ہم جمعے کے دن صرف آدھا دن ہی ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کام کریں, اس کے بعد ہی نکلتے ہیں. آدھا دن ہی ہوتا ہے تقریباً, آدھے سے بھی کم. لیکن جو ان کا ہے یہودیوں کا یہ تھا کہ ایک دن ان کو تھا کہ آپ عبادت کریں, تو ان کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جمعہ کا لے لو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو 7 دن میں, جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعے کو بنایا اور پوری مخلوق اس دن کمپلیٹ ہوئی ہے, تو ہم ہفتے کا دن لیں گے. یعنی اس دن جیسے اللہ نے چھٹی کی ہے نا, وہ تو بلا مطلب خود سے ہی باتیں گھڑتے تھے نا, تو ہم ہفتے کا دن لیں گے. یہ کر کے انہوں نے ناشکری کی, اور انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا. یعنی کہ, اور یہ آپ کو یاد ہی ہوگا ہفتے کے دن بھی جب وہ مچھلیوں والا معاملہ ہوا تھا, سبت والے دن کی انہوں نے نہیں پکڑنی اور وہ سنڈے کو پکڑنی ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ہی ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور سنڈے کو پکڑ لیتے تھے. تو یہ اختلاف جو انہوں نے اپنے اوپر کیا اور جو اس طرح کے معاملے کرتے تھے, تو حالانکہ جمعے کا دن اتنا پیارا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا, ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جمعہ سردار ہے تمام دنوں کے لیے, یعنی اللہ کے دن نزدیک یہ افضل ہے. اور حدیث کا مفہوم یہ کہ 5 خاص باتیں جمعے کے دن میں. پہلا یہ کہ حضرت آدم اس میں پیدا ہوئے, دوسرا یہ کہ وہ زمین پر بھی حضرت آدم جمعے کو اترے, تیسرا یہ کہ حضرت آدم کی وفات بھی جمعے کو ہی ہے, چوتھا کیا ہے, جو مانگے, ایک گھڑی ایسی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے جمعے میں, جو مانگے وہ قبول ہوگا. پانچواں, قیامت آئے گی جمعے کو, اور اس لیے پہاڑ اور دریا اور ہر چیز نا یہ کانپتے رہتے ہیں کہ جمعے والے دن کی کہیں قیامت ہی نہ آ جائے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ناشکرے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاک دن دیا اور انہوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. ہر چیزوں میں بحثیں شروع کر دیتے کہ نہیں ہم نے یہ لینا ہے, اور اس طرح انہوں نے ہفتے کا دن پکڑ لیا. لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا تو انہوں نے جمعے کا دن پکڑ لیا. اور نصارہ نے جو ہے وہ بھی پہلے سیٹرڈے کا ہی دن کرتے تھے یہود کی طرح, لیکن ان کا ایک بادشاہ آیا اور اس نے دیکھا کہ یہودی سیٹرڈے کرتے تو ضد میں آ کے انہوں نے اپنے لیے سنڈے کا دن رکھ لیا, تو اس طرح ان کا سنڈے کا. لیکن ہمارا جمعے کا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلا دن ان کے لیے رکھا تھا, اور یہ اختلاف کرتے ہیں اور ان اختلافوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. 125 پہ چلیں. اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ, یعنی کہ دعوت دے رب کے راستے کی طرف, یعنی دین ایک اسلام کی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عمدہ دعوت دیں اللہ کے راستے میں. اور کس طرح سے دیں اللہ کے راستے کی دعوت, کس طرح سے دیں, بالحکمہ یعنی حکمت سے, حکمت کے ساتھ یعنی دلیل کے ساتھ. یعنی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں, اگلا کسی کام میں مشغول ہے اور سن ہی نہیں رہا, اور جب ایک موقع ہو, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا, یوسف نے جب دعوت دی ان قیدیوں کو, تو انہوں نے کہا بس کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کا تمہارے مطلب ہی بتا دوں گا, لیکن تھوڑا سا پہلے میری بات سن لو. تو تھوڑی سی اپنی بات بھی سنا دی, اور یہ ٹائم بھی بتایا کہ اس سے پہلے میں تمہارا بھی بتا دوں گا, یہ نہیں کہ میں پہلے اپنی بات کروں گا پھر کھانا آ جائے گا پھر رات ہو جائے گی, نہیں, پھر اس سے پہلے ہی بتا دوں گا. یعنی کہ ان کو ٹائم بھی بتایا کہ اتنے بس 5-10 منٹ ہی, تھوڑی دیر ہی بات کروں گا جیسے. تو حکمت کے ساتھ, جس میں حکمت ہوتی ہے نا تو پھر وہ خیر بھی ہوتی ہے اور لوگ پھر سنتے بھی ہیں, اور یہ کام جو ہے نا انبیاء کا ہے, کوئی معمولی نہیں ہے. تو اس لیے اس میں کہا گیا کہ حکمت کے ساتھ کرو, والموعظۃ یعنی کہ عمدہ نصیحت سے, یعنی اس طرح بلاؤ جس میں دل پہ بات اثر کر جائے, یعنی دل پہ کر جائے, یعنی وہ بات کریں جو ان کو سمجھ بھی آئے, انٹرسٹ کی بھی ہو, اور وہ ان کے دل نرم ہو, اس سے اسلام کی طرف کھینچ چلیں, یعنی محبت پیدا ہو. یہ ہوتا ہے نا جیسے پہلے آپ اللہ سے محبت دلائیں, جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو پھر اللہ کا کام کرنا بھی آسان ہوگا. جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو کام کرنا ہی ہوتا, ہم بس ڈنڈے مار دیتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں. لیکن ہمیں بچوں کو بھی ہمیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے محبت دلائیں گے نا تو اپنی خوشی سے دین کی طرف آئیں گے. ایسے جب زبردستی آپ کسی کو حجاب پہناتے ہیں تو وہ بات نہیں بنتی. جب عورتیں خود خوشی سے کر رہی ہوتی ہیں نا تو پھر وہ آپ ان کو کچھ بھی کہتے ہیں وہ نہیں اتارتی. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ پہلے محبت ہوگی دین سے, اس کے بعد یعنی کہ عمدہ نصیحت کرو تاکہ ان کا دل پکڑ جائے. الحسن آئے نا, عمدہ طریقے سے کرو, اور بحث بھی اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کیا کرو. یعنی جا دل ہوں
बिल्लतीन या आसन, यानी आसन तरीके से बहस करो, इसलिए नहीं कि इस तरह नहीं कि बहस के दौरान ही हाथापाई शुरू हो गई है कि दिन पे जी हम बात कर रहे थे, नहीं आपने इस तरह नहीं लड़ना, ईगो को बीच में नहीं ले आना, मतलब अगर बहुत बात बढ़ी है तो हट जाए उधर से, लेकिन थोड़ी बहुत क्रॉस टॉक हो रही है कि आप आर्गूमेंट्स दे रहे हैं और लिमिट में है तो फिर ठीक है। तो ये चीज हिकमत इसलिए पहले कही गई ना कि हिकमत के अंदर ही बहस करें। आगे क्या है, बेशक तेरा रब खूब जानता है कि कौन इसके रास्ते से भटका हुआ है और हिदायत याफ्ता को भी खूब जानता है, यानी अल्लाह ताला खूब जानता है किसने हिदायत नसीहत पकड़नी और किसने नसीहत नहीं पकड़नी, इसलिए अपनी कोशिश करें जिस हद तक है, इतना ना लड़ेंगे हद से ज्यादा बात बढ़ जाए। 126 पे चलें, और अगर बदला लो तो इतना बदला लो जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई, यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इतना बदला लो जितनी तकलीफ पहुंचाई गई है। कुछ इब्ने इसहाक ने जिन्होंने सीरा लिखी है बहुत तफसील से, उनकी उसमें है, कुछ ये कहते हैं कि आखिरी 3 आयतें मदनी हैं, उनकी तफसीर में है जैसे कि जब जंग ओहद में हजरत हमजा का उन्होंने इतने ज्यादा पार्ट्स वो कर दिए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने एक तो उनको शहीद तो चले जो कर दिया था, फिर जो उनके पार्ट्स अलग कर दिए थे, नाक कान काट दिए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे गलबा आया ना इन काफरों पे तो मैं इन 30 बंदों का ऐसा हाल करूंगा। और दूसरा ये, या फिर ये है, या फिर मुसलमानों ने कहा कि जब मुसलमानों ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुरा लगा तो उन्होंने कहा कि हम तो इन अरबों का वो हशर निकालेंगे कि जिंदगी याद रखेंगे, इनकी वो हालत करेंगे। तो अल्लाह ताला फिर क्या कह रहे हैं कि नहीं, बदला उतना लो जितना उन्होंने तुम्हारे साथ किया। उन्होंने 30 बंदों के साथ तो ये नहीं किया था ना, एक के साथ किया था, तो उतना ही बदला दो। तो फिर उस पर कहते हैं कि ये आयत उतरी कि अगर बदला लो तो इतना बदला लो जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगी, यानी किसी ने एक थप्पड़ दिया तो उसको एक ही थप्पड़ मारे। इससे क्रिश्चियंस की तरह भी नहीं है इस्लाम में कि जैसे एक थप्पड़ मारा एक गाल पे दूसरा आगे कर दें, मतलब ये कि जिस कई लोगों को होता है कि बदला आपने लेना होता है, कई मामला ऐसा होता है जो ये अदल का मामला, कई एहसान का मामला होता है कि चलिए आप माफ कर देते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता ना, तो इसलिए बदला भी इस्लाम में जायज है, लेकिन उतना ही जितना किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है। और अगर सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है, यानी ये एहसान का है, सब्र वालों के लिए अंजाम है। मतलब अगर सब्र करो, ये एहसान करो कि माफ कर दो, तो फिर ये अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला फिर आपको इसका अजर देगा। मतलब आप इसलिए माफ कर दें कि आप सब्र कर गए और आपने बदला नहीं लिया, तो ये भी ठीक है। वरना इस्लाम में ये भी एक दांत के बदले दांत, जान के बदले जान, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर बड़े दर्जे पे हो तो सब्र कर लो, एहसान करो, तो वो एक बड़ा दर्जा है, वो साबिरीन का दर्जा है। आया नंबर 127 पे चलें, और सब्र कर और तेरे सब्र करना ही अल्लाह ही की तौफीक से है, यानी सब्र करें। और जो एहसान का लेवल होता है ना, यानी सब्र का लेवल एहसान का होता है ना कि आप सब्र करके किसी ने इतनी मिसबिहेव भी कर दिया, तो ये लेवल भी अल्लाह ताला ही देता है, यानी माफ करना। सब्र भी अल्लाह की तरफ से है, मतलब अल्लाह की मदद ना हो तो आप सब्र भी नहीं कर सकते। और इन पर गम ना खाओ और इनके मकरों से तंग दिल ना हो, यानी कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप घुटन ना महसूस करें और बुरा ना महसूस करें कि जो ये सहाबियों के साथ सलूक करते हैं या मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, या ये जो प्लान बना रहे हैं और आपका सीना तंग हो रहा है कि कभी इस तरफ आ नहीं रहा है, यानी गम ना करें। क्योंकि देखिए आप गम करते हैं ना तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो फिर आप बाकी काम भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि आप गम ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला सब देख रहा है, और सब्र करें, वो एहसान का लेवल है। आगे 128 पे चलें, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो परहेजगार हैं और जो नेकी करते हैं, और अल्लाह उनके साथ है जिन्होंने तकवा किया, यानी तकवा करते हैं, अल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और जो मोहसिन है यानी कि जो एहसान का रवैया रखते हैं, अल्लाह उनके साथ। ये दो ऊपर के दर्जे की सिफात बताई है जो नबियों में होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी देखी जाए तो एहसान पे। हज़रत बीबी आयशा कहती है ना वो सख्त मिजाज थे, ना सख्ती थी उनमें, ना वो बाजारों में शोर करते थे, ना बुराई का जवाब बुराई से देते थे, और माफ ही करते थे और दरगुजर करते थे। और हम जानते हैं ये जब एक यहूदी उलमा थे जो मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना 2 निशानियां चेक करनी, मुसलमान तो हो गए लेकिन 2 निशानियां एक यहूदी आलिम थे तो चेक करनी, एक ये कि इनमें हिल्म है और ये कि दूसरा ये कि बुर्दबार है, इतना गुस्सा दिलाएं तो फिर भी क्या करते हैं, सब्र का दामन रखते हैं। तो उन्होंने ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खजूरें जो हैं वो दी उधार पे, और फिर उधार वक्त खत्म होने से पहले पैसे मांगने लग गए, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्से से बात करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कूल से बैठे हुए थे, मुस्कुरा भी रहते। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मार देता अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी इजाजत होती। मफहूम इस तरह का है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम इसको इनके पैसे भी दो और इनको और भी दो, इसको इसके बदला ज्यादा दो, यानी कि अगर उसका 2 किलो है तो उसको 3 किलो दे दो, और भी अच्छे तरीके से दो। तो ये उनके हिल्म और बर्दाश्त का मामला था। तो फिर उधर उसने हजरत उमर को बताया कि नहीं, मैं तो ये चेक कर रहा था इनके अंदर ना, तो ये मतलब इनकी नबूवत की इलामत थी कि अल्लाह ने उनको इतना हौसला और इतना परहेजगार बनाया था, क्योंकि जो नबी होते हैं वो मोहसिनीन में से होते हैं। तो ये आज सूरत खत्म होगी, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और बेहतरीन एहसान के लेवल पे लोगों के साथ डील करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।